Bakit? Pwede kumanan ata eh. Alam ko pwede na kumanan dyan. Ah, kaya pala didiretso yung isa. Oh, diyan ka kasi nakaano eh. Oh, wala, yari ka. Busina party ka tuloy. Didiretso ka pala, nandiyan ka sa kanan. Right lane, must turn right oh. Ayan oh. Ay, 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 ay. Singkit. Oh. Oh. Galing.